Parlo ikau ningi dak setajana para sepo, para tretan, setaja para undangan seki alengki neng luar otaba sebadan perjalanan ya Rab kalaban hormat keangkui engkel-engkel alengki dek ke tempat seampun isediaki karena insyaallah pengajian bakal segera emolana matur sekelangkung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa hadana bi sayyidina Muhammadin alaihi afdalus salati wa azka salam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-barrul karimur raufur rahim, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh, al-hadi ila siratim mustaqim wa da'i ila dinil qawim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa ashabihi alladhina tamassaku bis sunnati wal qur'anil mubin wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa ankihul ayama minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara'a yunihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Amma ba'd. Hadratal mukarramin, setuju para masyayikh, para alim, para ulama, langkung utamaipun Hadratul Syekh Hadratal Mukarram Kiai Haji Ahmad Tausan Syed Makassar sangat abdina amul jaki. Kejuganan Hadratul Syekh Hadratal Mukarram Kiai Haji Hasbullah Taib Sedari Pondok Pesantren Raudatul Muta'allimin Al-Aziziyah Sebani Bancaran Bengkalan sangat abdina amul jaki. Kejuganan sangat abdina amul jaki Hadratul Syekh Hadratal Mukarram DRS Kiai Haji Hosyan Muhammad Sarjana Hukum sangat abdina amul jaki. Tak ketinggalan juga Hadratul Syekh Hadratal Mukarram Kiai Haji Hafidh Muhammad sangat abdina amul jaki. Sareng saja para masyayikh, para alim, para ulama, para asatid, para undangan, pejabat pemerintah baik sipil otaba TNI Polri, langkung utamaipun Bapak Kepala Desa Panyaksaken asata staf pembantuipun sangat abdina hormati. Hadirin hadirat Bapak Ibu mustami'in mustami'at sangat abdina amul jaki. Ngawali bangkian sangat mulja kadinto ngiring awali kalaban amuji serta syukur dan kajunanipun Allah Subhanahu wa taala. Sekadima kalaban rahmat, hidayah serta inayah ipun abdina sareng patajunan sedaja ikasokane akilengki bermuwajahah mujalasah ning kadinto majlis ingki kadinto dalam rangka resepsi pernikahan antara Ananda Abdurrahman sareng raja ipun ingki kadinto husnul khotimah. Malarmu ke Ananda berdua tetip pasangan saya oleh ridho dari ajunan ipun Allah Subhanahu wa taala, tetip pasangan sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sangat boten kawula amul jaki, selanjutnya pun salawatullah wassalamuhu malarmu ke tetap yatarakinah dan kejunjungan Gusti Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampun abareng petotu dan boten kawula sareng ajunan sedaja abimbing boten kawula sareng ajunan sedaja dan kajalan sairida sareng ajunanipun Allah Subhanahu wa taala ingki kadito ad-dinul Islam ya'lu wa la yu'la alai. Malan muga boten kawula sareng ajunan sedaja tetap yakonah umat ipun beliau sehingga safar ipun beliau tetap ngalir dak boten kawula sareng ajunan sedaja utamaipun fi yaumin la yanfa'u malun wala banun. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sangat boten kawula amul jaki, dalam kesempatan sangat mulja kadinto boten kawula selaku penata acara perkenankanlah untuk membacakan susunan-susunan acara insyaallah bakal elaksana akina dalam kesempatan malam mangken kadinto. Acara sepertama ingki kadinto iftitah bis suratil Fatihah, lanjutake kalaban acara sekaping 2 ingki kadinto mauidhah hasanah sepertama. Acara selanjutnya pun ingki kadinto lantunan kalam ilahi ban lanjutake kalaban pemosen sarfal anam. Acara selanjutnya pun ingki kadinto sambutan atas nama sahibil bait ban lanjutake kalaban mauidhah hasanah terakhir merangkap kalaban doaipun. Sekadinto badana acara saya kesoken sahibil haja, namun sebelum acara kadinto mulai sahibil haja ngirim Fatihah ngaholid sedayana almarhumin almarhumat baik dari para guru juganan para keluarga di antaranya ingki kadinto sepertama Syekhona Holil bin Abdul Latif, Kiai Haji Tabrani bin Abdul Aziz, Kiai Haji Abdul Rahim Bunga, Kiai Haji Mahalli Batu Ampar, Kiai Haji Asnawi Kelampis, Kiai Haji Muhammad Kelampis, Kiai Haji Mbah Tulap Pemalang, Habib Luar Batam, Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Giri, Sunan Kalijogo, Sunan Kudus, Sunan Muria, Sunan Gunung Jati, Pujuk Partajasa, Pujuk Sarpaan, Pujuk Sara, Pujuk Pitongkol, Pujuk Manakaja, Pujuk Air Mata, Pujuk Tapah, Pujuk Lanceng, Pujuk Bikonteng, Pujuk Emas Branging, Pujuk Kaleran Bragang, Pujuk Tanda
Sarip Nongkel. Pujuk Nyantren, Pujuk Bunga, Pujuk Batu Ampar, Kiai Haji Nur Bidawi, Kiai Haji Khalilur Rahman, Kiai Haji Khabir Keramat, Haji Abdul Halim, Ustadz Haji Muafi, Kiai Haji Amjad, Ustadz Ibar Ansari, Pak Halifa, Haji Munawir Nyantren, Haji Afan Nyantren, Haji Safi'i, Aba Baidawi Lacing, Mbah Sahe, Samadi Talam, Patosi Lake, Patosi Bini, Sobung Mutari, Munati Rombus, Pak Tasan, Bu Sari Janti, Marsuf Arisa, Artuma Toni, Sari Tawan, Tasma Mukib, Awi Tiam, Bila Muhammad Toha, Abih Hoji, Sarian Tima, Jelkot Makmu Isa Madi, Marina Muhammad bin Taib. Selanjutnya pon Niki Kadinto Matrawi, Suliha Togina, Pak Tali Sarnawi, Tira Haji Abdul Hamid, Kamisa Miswi, Samani Maisa, Sarnawi Madi, Senima Bati, Sufi Muhammad Sarbidin, Bu Rasmuna, Bu Musiti, Bu Gubit, Bu Matasan Senipan, Saturi Muhammad, Haji Rosidi, Baptel Galbas, Sakni Matrali, Rohani Muhammad Toha, Haji Abdul Malik, Bu Suraya Selawi, Suri Haji Rimu, Sumriyah Markun, Bu Sayati Rohani, Mudi terakhir Pak Mudi Otaba Trai. Sekalito sedajana almarhumin almarhumat saya saja saya oleh sang sahibil haja malam muka sebab dua daripada ajaran saja serta berokana pangkian malam mangken kalinto sedajana almarhumin almarhumat paring napadeng yalam bersepon paring kenikmatan sampurna serta maghfirah sampurna dari ajunan Allah Subhanahu wa taala. Naule sama tepon Gusti Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ben termasuk amin ahlil jannah amin ya rabbal alamin. Hadirin sangat patan kaula amul jaki kanggo rasaki acara ngereng awalnya acara dalam kesempatan malam mangken kadinto kalaban acara sepertama engki kadinto iftitah bis suratil Fatihah sal kadinto nyuun kalaban hormat kanggo mimpin de semulja hadratul syekh hadratul mukarram Kiai Haji Khafid Muhammad maka de semulja abdina ngatoraki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila sahabati wal qarabati wat tabi'in ila yaumiddin wa khususan ila arwah jamil anbiya wal mursalin wa malaikatul muqarrabin wa syuhada'i wa awliya'i was solihin wal ulama wal amilin wa masyayina fid din min masyariqil ardi ila magharibiha wa ahbariha wa ila ruhi sultani awliya waliyullah Syabdul Qadir al-Jailani qaddasallahu wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa ajdatina wa li ustadina walidina wa li jami muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa nahusu hususan ila sahibuniyah wa ala kunyati salihah ma'asalamah fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekadito badanah pembukaan sampun kasukan Nabi bin sareng hadratul syekh hadratul mukarram Kiai Haji Khafid Muhammad malam muka kalaban badanah pembukaan Ki Furu
Sejana acara sebekal laksana akhirnya nang malam makin kadinto ajaran kalaban lancar serta tak ada alangan, amin ya rabbal alamin. Benda semulja abdina ngaturaki motor sekelangkong. Hadirin sangat badan kaula amul jaki. Acara sekaping 2 ingki kali ento mau idah hasanah pertama sehal kadinto bekali sampai akhirnya kalaban hadrata syekh hadratal mukarram Ki Haji Hasbullah Taib, maka ada semulja abdina ngaturaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allahu jalla wa ala hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi abi wa ummi ad-dunya mata wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim. Wa nahnu ala dhalika minasy syahidina walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Al-mukarramun saja para alim ulama, para kiai, para asatid, para sepuh, para bapak, para epuh, para undangan kaum muslimin muslimat, mustami'in mustami'at, sedak stajana abtina sangat amal jaakin bil akhas fadilatal mukarram Kiai Haji Ahmad Fauzan sedari Pamekasan, sedak selerana abtina sangat amal jaakin fadilatal mukarram Kiai Haji Dr. Andes Khazian Muhammad, sedak selerana abtina cukenan sangat amal jaakin tak ketinggalan fadilatal mukarram Kiai Haji Khafid Muhammad, sedak selerana abtina juga nan sangat amal jaakin sareng saja para kiai, para asatid, para sepuh sampun alengki daga dintok tempat senaos tak kongang sebut asma nasitung bersitunge namung dak kestajana abtina sangat amal jaakin. Tokoh-tokoh masyarakat langkong utamaipun Bapak Kepala Desa Penyaksaken beserta setaja pembantu-pembantuipun sedak sedajana abdina sangat amal jaakin. Para rambutan tretan ngereng awalin pepanggian kita bersama agak dinto pada ngaturakin poci syukur deganjunan Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana di tengah kesibukan kita masing-masing ajunan Allah subhanahu wa ta'ala lebat pan berempan rahmat, lebat pan berempan nikmat, tengku leban pancendangan epa sempat keangkui ajawab dari undangan sahibul farha was surur. Kita bersama bisa apolong akumpul alengki ban apangki tempat malam mangken kak dinto sepenuh galaban cinta dan kasih sayang, penuh galaban kebahagiaan, penuh galaban barokah. Tuan rumah sekeluarga saat malam bangken gak dinto nyelamatin potra ban potrena sesamangken sesamangken tepang bersanding pelaminan engki gak dinto setajana lebat tenggu laban pancendangan abentu akin ibadah seekocak silaturrahim pamfak teh pesetian tenggu laban pancendangan setaja gak dinto
nebarakin mesaman, nebarakin kesenangan, nebarakin undangan dari sahibul farah was surur seteja naga dinto malarmo kita tia sebab lanjalana kecemparan, lanjalana kesuksesan, lanjalana keselamatan fid dini wad dunya wal akhirah, khususnya mantan sedua umum kita bersama sehadir gak dintok tempat malarmo ke agak tiga dintok bedana amin Allahumma. Senomor 2 salawat dan salam malarmo ke tetap tercurah limpahkan keharibaan kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta setaja keluarga dan ahli talimah setaja durriyana setaja para sahabat dan setaja orang Islam malarmo kalau ke bekas sampai hari kiamat amin Allahumma. Para bapak, para ibu sepertama abdina nyoon seporah tada batasa langkong-langkong deka tuan rumah sekeluarga gak dintok tempat sareng seteja panitia penyelenggara sareng seteja para ajunan si hadir gak dintok tempat abdina terpaksa lo bisa sehingga bisa merosak dek kesusunan acara si ampun iatur mulai beri duma lemak yang terpaksa dan gula lan nyelat sastarina pamausan Fatihah gak dinto malarmu ketetia mafhum dan makluma amin Allahumma. Para bapak, para ibu mantan dan gulaban pancendangan sebagai ring sepona mantan laki sebagai ring sepona mantan bini tanto nandi tujuan apa-apa me pagabi na putrana apa-apa meiakat putra bini seteja nagak dinto tantretan king atoro ajunan Allah seteja nagak dinto king atoro lampai pon daripan berempan lampana ajunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kintan gula cuma 2 pemator gak ditok tempat sekecil tantretan abdina nyon seporas tada betese kan abdina nega kian di kewajiban ler gunung tunggal ki dente nega ngeter HP mulai lagi alhamdulillah tantretan sepertama dan gula ban pancenangan sebagai reng laki sebagai reng bini tantona atau roa ajunan Allah atau roa lampa dari lampa riban berempan lampa na ajunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah langsung tibi merintah dan gula ban pancenangan lebat Al-Quran dak negacukan kuste kanjeng Nabi langsung makon langsung merintah reng laki reng bini ketika ampolong dalam hubungan rumah tangga seiakat kelaban perkawinan gak dinto tantona tantretan montro selamat montro sukses terus sakat perkawinan gak dinto maka ndak lo anda mantan laki mantan bini semakabin wali na sanegacukan kotuh oneng dak kesetaja syarat rukun perkawinan ada buah ngaban pajang ada buah ngaban wudu ada buah ngaban tayammum ada buah ngaban ibadah selain mantan laki mantan bini semakin ampun sah ampun iakoin sareng agama lebat perkawinan lebat akdun nikah si ampun lastare elaksanaakin saat mangken elaksanaakin kelak malarmo ke tiap pasangan sekekal abadi bisa nembus bisa muka bangla benga swarga pada masuk sateja amin Allahumma. Napaan kiai syarat reng laki reng bini apolong seikat kelaban hubungan akdun nikah engki kak ditok tebuna ulama tantretan sepertama napa sepertama engki kak dintok kotuh badawalina nomor 2 napa tantretan nomor 2 kotuh bada saksi paling sakone saksi gak dintok kotuh 2 reng laki tantretan sedua reng laki gak dintok sadar cek bahwa sedua gak dintok tepang nyakseen tepang ana penyamana ngetela nyadarakin mantep ate bahwa reng laki ada tepang alaksana aki perkawinan sareng wali oh bida pak sampian ngolok reng non gele non sepora lo pate berespekir pak tiap persaksian dalam perkawinan lo sah dak negacukan ngalak reng kilo lo sah dak negacukan ngalak reng napa budak lo sah
kudu martika, kudu balik, kudu andia. Nomor telok napa tantretan syarat rukun eden terus perkawinan kak dinto kudu bedeh mantan lah. Janji kiamat tantretan mun ada mantan laki labah awak duaan mantan bini seumpama kepi tas kuadi bener pernikahan nih makule beda wali makule beda saksena keng saman tanah bini kepi kiai nih kalau tetih perkawinan malarmo kepada selamat amin Allahumma ngone luar dak remah luar nih kepaham liberal hukum Allah Ta'ala lo ekala hukum pikiran sekala sing laki pada laki ayu menakabina bini pada bini ayu menakabina pun sampai gak dintok terjadi cek salaki pasera tantretan mun aing tase pengeluar bi Allah mun punyai kolot ben ajunan Allah manter pada selamat amin Allahumma. Nomor telok napa tantretan tuh beda mantan laki. Nomor 4 kudu napa tantretan kudu beda mantan mantan bini dak bunula mantan ni nafsu reng laki terus ke reng bini terus ke reng laki nafsu tapi kalau beri akad perkawinan etalein nafsu engkau lu aciling reng bini lain engkau lu aciling ada barang saya haramaki bi Allah le kaki setia saya halal dak sengkok sebine ngocak kak panjenengan halal dak dan kule pada remah apa ika nek ada remah tantretan tujuh reng akad. Nomor 5 napa kudu beda ijab benko kula lu apa asa sempak namung separ lo tekanakin wali nika terus terang li asal sebanyak salah dalam praktek ketika tan kula ban pangkena pancenengan makabin banyak salah tepoi dalam bab wali ini syarat kudu tertib pak lolle pangala senyawana beda bapak alon catada napa alon catada teretana alon catada macading alon catada sababana lolle tadi pertama sera wali ni kaca Arab cak matura namanya bahasa nyaksakan orang saya beri kekebasaan bi Allah saya beri kekuasaan sarang agama Islam keangkui makabin putra bine keangkui makabin mantan bine lawal ini bahas panjang lebar sarang ulama nang bab fikih dak remah tantretan sepertama ni wali sera sepertama wali gak dinto kudu bapak tepak gandi mantan bi mun ki beda bapak tandine beda bapak enggak lolle makabin selai lolle waliin selai mun ki beda bapak lolle reng lain nika sepertama urut wali poning pancenengan. Nomor 2 pasera kiai nika mantan bineng tada bapak kiai sumpama nika leseta tahunan kiai manter pada lanjeng umur amin Allahumma ada bapak sera tantretan maka ngalle bapak gandi mantan bine sera emba tepa gandi mantan bi emba tantretan dari jihad bapak lole dari jihad embu pangala dari jihad embu lo kenge ini saya bahas bapak mantan bini pun setua jurul dulu ke atas ada kiai mbana mantan bini caru kepurungan lepak walaupun pancenengan kadang lo perhati-hati mau ada mbana ada bapak ada mbana ngali ada serah ngali deka mbana mantan bini serah anjung mantan bini makin nega semagapin ada genjung ngali serah caru kepurungan le urus jujung mantan bini sampai ke atas pak mon parlo urus sampai ke nabi Adam mon parlo antar pada selamat amin Allahumma kiai mantan bini benar saya telah lamba napa boleh bambana napa boleh junjung napa boleh pujung tak ada kapi kiai saya mulai ada babang ada mbana ada setelah juga dinto ada maka kan leda gak di matan tretan cek ruku purungan le kema jadi poning tartebe wali nang perkabinan ni poning pasena wangken nomor telok gelak kan dari bapak mau ada bapak ngale kesan nomor 2 emba ke atas terus sampai ke atas tak ada gak dinto ngale dak gimana tretan tepak gandi mantan bi dari napa tan tretan saya gocak tretan tepak gua bapak situng
embuk situng sareng mantan bi nega kocak tretan tepak ikan di mantan bi ada kiai mantan tretan tepang mantan bine ngali ada sera mangke cak ruko burungan le urus takok mantan bine ngandi bine du takok bapak mantan bine andi raji dua sera mangken sama gabina tretan tongkel bapak gandi mantan bi sera tretan tongkel bapak situng embok du alhamdulillah ada kiai tada tretan mantan bine lu andi tretan ngali ada sera cak ruko purungan le pak sare galun mon ada tretan ada tretan tepang ada tretan togel bapak ngali ada sera ngali ada ka anang tretan tepak penakan tepang mantan bine ni kemangken sama kabin ada kiai tretan tepang ada tretan anang tretan tepak tade ngali ada sera maka ngali ada ketere anang tretan tongkel bapak kandi mantan bine ada kiai ngali ada sera cak ruko purungan leba ngali ada gimah kadang nasab lo padu mantan bine ki ngode mantan kine oh meroki 15 oh meroki selekor seumpama sementara tretan mantan bine landi kompoi mungkin saya tretan mohon ada dari jihad tretan tepak ada dari jihad tretan togel bapak ada dari jihad anang tretan tepak ada dari anang togel bapak yang di mantan bine ngalia sera ngale kompoya tretan tepak gandi mantan bine kompoya tretan tepak gandi mantan bine nih mungkin sama kabin ada kiai ngale sera ngale ka kompoya tretan tongkel bapak ada ngalede piong tretan tepak ada ngalede piong tretan tongkel bapak ada ngalede kerpege ngalede kerpege tretan tepak ikan di mantan bini ada ngalede kerpege tretan tepak tretan tongkel bapak ikan di mantan bini mun ki beda dari jihad tretan bandron ketorona lole ngale keselain malarmo ke manfaat amin Allahumma ada kiai nega mantan bini sebatang kara mantan bini benar lo setu mulai lambe mantan bini embana lo tada cukan kiai lu andi teretan kiai ngali ada gimma mangken lu andi teretan maka ngali ada ke urutan nomor 4 sera tretan bapak mantan bini nega mangken sama kabin sera cak maturen menjadi tepang mantan bini tretan bapang mantan bini selake nega sama kabin tretan dari bapak tepak watongkel bapak tongkel embuk situng bapak situng ada kiai ngali ada sera makin ngali ada kak di mantan tretan ngali ada kak tretanah bapak ikan di mantan bini setongkel bapak ada kiai ngali ada sera maka ngali makin ngali ada ka anang menjadi tepak ikan di mantan bi sera mau pecerna sapopo mantan bini selake dari jihad bapak dari jihad tretanah bapak setepak nega makin sama kabin ada kiai sera makin sama kabin tere anang menjadi tongkel bapak pada ngaleda kompoya menjadi kompoya menjadi tepak tada ngaleda kompoya menjadi tongkel bapak serah panakan sapopo mantan bini nega mangken sama kabin ada kiai ngaleda piong menjadi tepak tada ngaleda piong menjadi tongkel bapak tada ngaleda kerepeke menjadi tepak tada ngaleda menjadi tongkel bapak ngaleda kekerepeke menjadi tongkel bapak ada kiai ngaleda gimah setuju nama jadi tada kiai bapang luan di tretan situng bapang ngaleda gimah mangken mon gelak dari jihad tretan bapak sampian mangken atasan ngaleda ke atasan mon gelak tretan bapak mangken urut ngaleda tretan tretan mbane ka serah mau jading bapak ya atas nega mangken sama kabin tada kiai nega kutu
tre tanah amba tongkel bapak tongkel lembu ada ngalle de tre tanah amba tongkel bapak tade ngalle de kapotrana amba tong se napa nyamana ngalle de ka tre tanah amba se tepak tade ngalle mangken ngalle de ka potrana tre tanah amba se tepak tade ngalle de ka tre tanah ngalle de ka potrana tre tanah amba setongkel bapak ada ngaledek tre ngaledek kompoya tre tanah amba setepak serah dupo pun amantan bine mungkin nih ke se magabin terus urut bebe gele tada dia dari jihad tre tanah bab tre tanah amba mungkin ngale sampean ke atas ale di atas dek tre tanah enju di atas pak urus poleron keturunan ngak gele gak bisa jadi mungkin telopo pun amantan bine sama gabin penakan telopo bisa jadi pak popo mantan bine mon ki badana sapa lo oleh reng lain sama gabin tretan ne urutan urutan kawalian ng madhab Syafi'i sangat sensitif tretan sangat sensitif cetra titik dalam urusan wali cetra titik takalero titik dalam urusan wali maka kabin agak dinto ekocak kabin tinglah subhatan tretan pertolongan Allah ada lindungan ajunan Allah lo tepak dan gulaban pancenengan seteja mantar pada selamat sepak potuan sebelan setangkeun amin Allahumma nekebab kawalian poneng dan gulaban pancenengan seteja malar mau keamanfaat amin Allahumma mulai temu bab kawalian mangken saya nomor 2 napa tantretan ngiring tan gulaban pancenan pengastete motor apa leban tetangke singa oncenga kita tretan motor pengesepo kiai nenggak dintok tempat oncengakin pereksanin mangken de singa sebanyak takalero dalam masraki kawalian gak dintok kiai mau nang mature me bane bapak nang mature me bane wali sama gabin nang matura me kiai sama gabin nang matura me habaib sama gabin nang matura nang nyaksagan me pak KUA sebagabin Jepon gelak kutu walina kutu bapang kutu mbana kutu tretana dak remak kiai pak bu tantretan matur gak dintok wali gak dintok tantretan bisa langsung pancenengan semagabin sebagai ring sepo mantan bine bisa juga bekelakin maturnya benyang bekela bekelakin ngocak ring sepon mantan bine dek para kiai kehon sumpama atau bagi pauset atau bagi khosyan kiai dan kula makela wali dek pancenangan dan kula ke ngamri abro kena pancenangan mak pola putra dan kula egale buriban ajunan Allah dek negajukan kiai dan kula kuku dan kula takuan dan kula ngeteran dan gula lo bisa magabin putra bini dan gula kiai dan gula bekel ada pancenangan dan gula bekel ada pancenangan para habaib dan gula bekel ada pancenangan para pak KUA ne kesekocak wali gak dinto bisa bekelakin dan treta le cara ngangkat nang perwakilan gak dinto atau kil wali gak dinto lil asaf lah kiai na, lah ustad, lah pak KUA nah kadang banyak tegelero pak saya nggak mantan nih saya yakat saya tantretan mantan bine mantan laki lo yakat kadang banyak waruh mantan laki lo jaki yakat terus tegelero gak dinto paham pemikiran dan gulaban panjenengan tegelero mantan laki lo yakat mantan laki lo epakabin mantan laki naremaga mantan laki nerima mangkana tinggal yakat mantan laki ajawab ndak ram jawab qabil tu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madhkur wa raditu bih nih kawan ya baca nyaksakeun pak engki matua dan kula nerima dak kabina pancenangan dak putra bineng terima nih kawan ya baca matur mun ya dak bahasa nyaksakeun lah mangkana mantan bine gak ditok saya pagabin mantan bine neka saya yakat mangkana puna ulama mantan bine ekoca mangkuha artena reng bine saya lah ketika gele saya yakat mantan bine dalam sikot taukil wali gak dintok kotu sebine sebut kade pak
Loleh mantan laki sebut kada contoh. Dan kula reng sepo na mantan bine Kiai Fatih saya na mantan medine nyawa ni. Fatih masuk umpama na. Reng sepo dan kula Kiai Fulan bin Fulan leres reng sepo na mantan bine dan kula masra'ah walih dak pancenengan pakabinakin putra bine dan kula. Putra bine yang sebut kada. Kadang terbalik, pun terbalik darah mah contoh terbalik Kiai dan gula masra akhir atau kilwali dak pancenengan kalmanto dan gula Muhammad pakabinakin kalaban anak bine dan ada ni kata kalero pak ni kata kaleroan saya agak tiga dintok bedana lo sampai merosak de esana perkabinan gak dintok king takalero pak dan praktekan hukum matang ting takalero kadang beda barang takalero senajan gelak lo merosak de esana perkabinan pertolongan Allah kadang elang pertolongan Allah kadang lo depak dek dan gula ban pancendangan karena apa? Karena dan gula ban pancendangan takalero dalam praktek perkabinan sehingga dan gula ban pancendangan kadang lo oleh pertolongan ajunan Allah. Al-Imam Haddad dan kitab Hikamah mendingakin tantretan dak remah orang apa aja sarak asana bajang karkeng nutupi aurat dibucil sampai to lawa do orang apa aja tantretan lu agak lampian siapa aja nggak kata lah agak toan katok bidaya katok semangkian selanceng sampai nutup ke bana toot nih kamu befeke na tantretan asa bajang ketiga dinto tapi hukum benalaksana lagi hukum nih kadang lo pada pak mangkana mau apa aja ayo kencet segala sana maloloy kalau aku kapi apa nak sonat dan gula ban pancenan wala solat sepaling bagus kangkui kalau pipote perom dak remah pancendangan entara dak para kiai sampian menentar dak para kiai agar sampian lancong fokus anyak ruoman mandi kelu tapi sangat dak pangeran kadang os kaos kita beda kau suan ne kawan ne kamon bab fakena sa keng dak remah keng yang kurang ajar dak ajunan Allah sanau sapa aja ngak ketika ditok badana tapi dak remah hidayah ban pertolongan ajunan Allah lo kira tepak dak orang sapa aja ngak ketika ditok badana malarmo kepada selamat amin Allahumma bali boleh dak remah akad atau kelwal yang ketiga ditok badan mantan laki sebut kada sebelum mantan bini ini sah lo sampai merosak dek perkah keng takalero dalam praktek mulai takalero dalam praktek senajan lo merosak dek perkabinan cara pertolongan Allah mantar pada selamat senak potuan sebalan setangkan fit dini wa dunya wal akhirah amin Allahumma. Para bapak, para ibu, saya nomor telok napa tantretan motor dan gula ban pancendangan onceng bela tetangga tantretan le dalam sebelum prosesi pernikahan akad nikah gak dinto mon pancendangan mantan laki mon pancendangan pot reng sepo na mantan bine cak kor sokor makabin pak cak kor sokor atau kelde kiai cak kor sokor atau kelde ka pak KUA sampian periksaanin kalau kadang kiai ampo enteng nang bab nek kene pak bab ngametakin kengain bahas ban ulama nang ilmu fikih panjang lebar Gusti Kanjeng Nabi makon dak tan gula ban pancendangan sehingga ya mun makabina anak bining amit kana lebab amit ka dinto eta tafsir ban ulama kengain mun walina bapak, walina embah, walina enju sampai ke atas kengain celing mun sebine putra na pancendangan gak dintok ki praben pak neka sunnat amit makulo amit lo anapa keng sunnat pak kengain se sunnat mun putra na gele mun cerah tantretan mun putre bineng kilo toman akabin berdeng laki lain alias ki praben kengain lah neka semangkin sebanyak terjadi dak remah tantretan mun semangkin putra bineng pancenan janda nah apa janda gak dintok bekas lestari laki kiai neka wajib amit wajib pas mantan bini sejanda gele wajib ngocak napa wajib ngocak iya pak tapi mun mantan seperaben makul aja apa nangan yang kebawaban nanti ban bab amit ne lo
na penyamana bab amit ne lo malarat pak rak maturan bai ben bisa palo yolok masalan walina mantan bine bade gak dinto mantan bine yang bade kamar mantan bine yang tepangaten ten dak remah reng sepo na mantan bine ne oleh ngocak ya reng amit akia wa tang anak situ pangaten ten no bingkoi pagabi nabi bekalah pamangken ngocak mantan bine ne mon praben biasa lo aja pak praben ne kadang todusan paling le kedep-kedepen matan paling laungguk yang dah ya oh mon janda wajib dak rematan tretan wajib ngocak iya pak artinya reng laki mantan laki bapak mantan laki gak dinto nek dak remah wajib amit napa boleh dak remah napa boleh walina tretana walina majadi atau walina bam napa nyaman walina dupopo na seumpamana nek wajib amit mon lo wajib amit dak rematan tretan kabir subhan senga kiai nek dan gula lambe makabin putra dan gula janda kiai lemari kebecean kiai benne zina tantretan ken kabin wajib ulang boleh nomor 2 ado kiai neka landi kompoi tan gula kiai lambe sama kabin putra sejanda gak dinto lo amit tan gula kiai dak remah tantretan anang bakun anasab ken wajib ulangin boleh kabin apa wajib ulangi boleh kabin malarmo ke manfaat amin Allahumma seterakhir mesendak mantan laki mantan bine semakin pancenengan mantan laki beri tanggung jawab besar sareng ajunan Allah searopa akhir rajina tengah kene seri rajina pancenengan mantan bine nenggak dintuk rajina pancenengan benenaan rajina pancenengan bene robot melambe mantan laki ampo dungardu ampo peleman malam dari compong kan semangken pancenan pesadar pancenangan beri raji sareng ajunan Allah cek sake en rajina cek rosoro se ngobrol dek rajina malarbo ke manfaat amin Allahumma nomor 2 mantan bine pancenangan semangken syarat ibadah na ben ajunan Allah tambah situng Allah lo siap narema ibadah na mantan bine pejaga udueng pasana sotba jaga dinto lo terima ben ajunan Allah kecuali kotu apek teh apang latin ga mantan lah paling bagus paling ratina palatina mantan bine gak dinto paling semak ngarep dak karena ajunan Allah malarmo ke manfaat tunya akhirat amin Allahumma mesen dak mantan saya dua panjenengan semakin ebri keluarga panjenengan pagi yang kebareng sepo leku 2 malam panjenengan dak remah kiai cang mantan bini ngocak dak para panjenengan sedaja kiai neka emak kula bapak kula lok olokan dari timur laki kula lok olokan dari barat kula nyantir dak gimma kiai gak ada mantan bini kotu nyantir galaki naga ada le mantan laki ebri napa tantretan ebri hukum bi Allah ebri tata kerama cau cak gele maku lepang lati mantan bini kotu dak setuju dak mantan laki dak mantan tantretan mantan laki ebri tata kerama mantan laki cak gang matenggeng mantan make pola nandi bini pah bini nak kotu dak iya pah bini nak kotu dak lah alok saneka tantretan sampian kotu dewasa mantan laki mon pancenangan parlo akar peke balan jalan lajina sementara bade pakonan cukan apereng ben matuana pancenangan ko tuan di ate gelongkegan dak remah yelali wa bapangka kelok oloken wa ambongka kelok oloken tulisan tri kedua rua le mantan laki teku tantretan cek sampai napa cek sampai entar kembuk mololo mantan bine lo gereken sanega cuken cek sampai entar ke mantan bine melolo reng sepo ben metua mangken lo yang kep le dak remah tantretan mantan laki kotu badan ngatengah mantan laki kotu badan ngatengah mon bade sengolok abareng ben metuana mantan laki kotuan di pengertian mantan laki kotu tahu diri bahwa pancenangan rajin gak dinto senajan gandi pancenangan seutuhnya
mon ki apolo ngaban matuana mon ki apolo ngaban neng sepona so on matuah sabak ya tasajetak reng sepo juga niat tasajetak selamat dunia akhirat manter tepada mantan sedua amin Allahumma merempak kat bentuk mungkin bahas sareng ke Fauzan mana kiai mungkin sempat mana kiai pada waktu dak remacaran terus selamat poneng hak mantan bini ke laki poneng cukan hak mantan laki ke mantan bi malarmo ke seteja naga dinto amanfaat amin Allahumma sampurna setengah jam lebih dari 2 menit kak dinto sebisa saya torakin tak seteja salah lopot orang berlebih tak langkong abdini on soporas tadak betese ngomong sepaling akhir atu akina dak mantan sedua setepangi selamatin saat bangkin gak dinto larmo kebenajunan Allah tadi akhirnya cuduan selanceng tadi akhirnya cuduan ada lober itunya tapi malarmo ke kala abadi sampai tembus dak benglabengan suarga ben malarmo ke cuakin diri stajana kebelayan cuakin diri stajana bala yoba kalaban kesenangan kepungan dan rezeki sebanyak si barokah si halal selalu buat dak tanang tantone dan jalan di dong epon ajunan Allah engkel poronga paringa keturunan solihin solihat sabak tadaring sebuah dua nyompang kemanfaatan kemaslahatan dak balaban tetangkana serta nyompang perjuangan dak bangsaban agamana amin Allahumma sohibul farah wa surur panapa saya keluar saat bangkin gak dinto ular mau ke kentin selebih berokah kentin selebih banyak kentin selebih manfaat amin Allahumma tak bersama saya hadir gak dinto ular mau kebenajunan Allah pada keparingan berselamat fiddin dan tunya ke dalam gaudian tunya ben malar mau ke pada belancang umur ilmu bakti benato ada keajunan Allah alarmo kalau betul saya kecuali saya tak bakti iman husnul khotimah pada masuk ada surga bon ajunan Allah abareng sebalan setetangkan senak potuan yang mbak langsung sareng ajunan Rasulillah amin Allahumma kak dintok sebisa saya turakin tak seteja salah luput kurang berlebih tak langkong abdinya on seboras tadak betese hada sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.